Ito na si sir. Okay class, prepare 1/4. Pre, pahinging 1/4. Kiss muna. Wag na lang, pre. Idol kita, bro. Ganyan lang ng style, bro. Pag utusin ka, sabihin mo lang na kiss muna. Mr. De La Cruz. Sir, pakisara yung pinto. Bro, wag. Huwag mong sabihin, bro. Wag. Bro, wag, bro. Huwag mong sabihin, bro. Wag, wag, wag. Sir, kiss muna. Kiss muna. Anong sabi mo? Who are you? Rain. Pre, may ara siyang chicks, pre, oh. Ate ko yan, pre. Gahampang day sa sang email, pre. Oo, pre. Dulatan nila email, pre. Pasikatan tani galawang Franco. Hihihi. Ate, laro daw. Sige. Tuda sa mga skin nila, uy. Hinta may ara pa ko sang trial skin. Paktay. Naubos na pala ang trial skin ko. Waktunya balas dendam. 2,000 years later. Ay kalinti na Angela, hindi man kamauman kabalo nga hindi man ko niya patungan man. Ay kalinti gid. Pre, baka nakalimutan mo ate ko yang Angela. Kuyang Angela. Kuyang Angela. Kuyang Angela. Kuyang Angela. Tylko jedno w głowie mam. Koksu 5 gram odlecieć.